sings cricket songs and gentle sighs. It's springtime again. Nagasibya sa paglaom nga si Hesukristo mobalik. Kini ang DYAM FM, ang imong Adventist World Radio. Ang matagpulong kinabuhi anda, bisan ganos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masunog ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw mga kapaglaom sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Mag-ampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumanya. Pagtuog paglaong, higala na watagaroon. Kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang usa ka mapaglaomon nga programa duyog sa usa ka malipayon nga adlaw kauban sa imong mga kapaglaom. Panimbaya sa kabuntagon. Mga pagpanimbaya nga nagahatag og paglaom kanimo ug kanako. Panimbaya sa kabuntagon. Matag adlaw, alas 6 sa buntag, dinhi lamang sa imong Hope Radio. Og karon, ania ang imong kapaglaom. God has a plan for your life. Trust Him. Good morning, Toledo. Good morning, Philippines. And good morning, world. Usa ka malipayon ug malaumon nga kamuntagon mga kapaglaom. Good morning sa tanan natong mga kapaglaom nga nagpaminaw karon diha sa ato ang mga radio ug sa ato ang live streaming. Good morning sa tanan natong kapaglaom nga nagtan-aw karon og naminaw sa tibuok kalibutan sa nagkalalain nga mga kontinente no sa atong kalibutan. Maayong buntag kanatong tanan. Good morning usab sa atong mga kapaglaom sa nagkalalain nga lugar diri sa Pilipinas no sa nagkalalain nga isla kung asa man kamo na minaw karon, especially diri sa Central Visayas. Maayong buntag kaning tanan og malipayon nga pagpanimbaya. Atong ipangmusta ang atong mga kapaglaom sa mga isla nga nagpaminaw karon diha sa isla sa Bohol, sa Leyte, sa Samar, sa Masbate, diha sa Panay Island, sa Romblon, diri sa Negros, o sa uban pang mga isla diri sa Central Visayas.
Of course, atong gipanambaya karong kabuntagon mga kapaglaom, mga atong mga kapaglaom diha sa Negros Occidental o sa Negros Oriental. Kanunay nagsunod sa atong mga programa dinhi sa atong istasyon, Adventist World Radio Toledo 106.3 DYAF AM FM. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsuporta sa tanan natong mga programa matag adlaw. Atong ipangumusta atong mga kapaglaom diha sa San Carlos City, may buntag kanilang tanan, especially ang atong mga trabahante diha, atong mga mangingisda, atong mga vendors diha, ang atong mga mag-uuma diha, may buntag sa tanan atong mga kapaglaom diha sa Toledo City, ug uban usab diha sa San Carlos City, ug usab ang atong mga kapaglaom nga naminaw karon diha sa Calatrava, padung atos Tubuso, ngadto pagid sa Escalante, ug sa atong mga kapaglaom diha sa Sipaway Island, sa Gihulngan, sa Kanlaon ug sa tanan nga maabot sa atong programa diha sa Isla San Negros, may buntag ug malipayong pagpanibaya mga kapaglaom. Of course, hindi itong kalimtan pagpanibaya mga kapaglaom, mga atong mga kapaglaom nga naminaw karon dinhi sa Isla sa Cebu, especially sa atong mga kapaglaom nga naminaw karon diha sa Asturias, padungat to sa Balanban, bisan pa nga to sa Tuburan, padungat to sa Tabuelan, maing buntag kaning tanan og malipayon nga kabuntagon og malipayong pagpanimbaya. Usab atong panimbaya karong kabuntagon mga kapaglaom, ang naminaw karon diha sa Pinamungahan, padungat to sa Aloginsan, maing buntag kaning tanan, and of course ang atong mga kapaglaom nga naminaw karon dinhi sa atong syudad sa Toledo City, no, ang atong mga kapaglaom nga nag-prepare karon sa ilahang mga para sa ilahang pagtrabaho karong kabuntagon, maing buntag kaning tanan. Og sa atong mga ginikanan nga nag-prepare karon para sa pag-eskwela sa ilang mga anak, maing buntag og malipayon nga pagsikay-sikay diha sa pagpangandam sa inyong bulaton karong kabuntagon. Ako na gipangumusta ang atong mga kapaglaom, no, sa atong mga kaigsuunan dinhi sa distrito ni Pastor Efren, no, especially sa atong mga kapaglaom dinhi sa Luray Church o sa Sangit Church, maing buntag kaninyong tanan. O usab akong gipanimbaya dahil akong mga pamilya, no, diha sa Balanban, bisan pa diha sa Bugo City nga naminaw karon, nagtan-aw karon sa live streaming, o ang akong mga higala diha sa Lipata Church, kauban ni especially si kapaglaom Benjamin Masaba nga makaron ang church pastor diha sa Lipata Church, maing buntag og malipayong pagpanimbaya kanimo diha kapaglaom Benjamin. Og usab sa ato mga kapaglaom, akong mga batchmates, no, nga naminaw karon, maayong buntag kaniyong tanan og malipayong pagpanimbaya. And of course, hindi ko kalimtan pagpanimbaya dahil akong mga higala o mga kapaglaom diha sa Cebu City Church, especially sa ato ang pinalangga nga pastor diha, Pastor Janito Pantaleon. O ang iyang maanyag nga asawa, Ma'am Maylin Pantaleon, maing buntag kanimo ma'am og malipayong pagpanimbaya. O usab, di ako kalimtan pagpanimbaya ang ako ang former church pastor diha sa Cebu City Church, Pastor Lauron, no, karon na-assign as a station manager sa Hope Channel Central Visayas, no, sa CPUC. So, maing buntag o malipayong pagpanimbaya kanimo, Pastor. O gusab ang akong higala o nahimo po na akong igsuon mga kapaglaom, si kapaglaom Ron Lauron. Maing buntag kanimo o malipayong pagpanimbaya. Ang atong pizza karon mga kapaglaom, Mayo 17, 2024. Og ato pasalamatan atong Ginoo og ato siyang daygon mga kapaglaom sa kanunay sa iyang paghatag kanato og always nga iyang paghatag kanato og panahon, no, nga makahimo kita sa pagdahig pagpasalamat kaniya og of course sa pagpadayon sa atong programa sa panimbaya sa kabuntagon matag adlaw.
Sa gihapon ako si Kapaglaom Dwayne, ang inyong makauban sa inyong programa dinhis Panimbaya sa Kabuntagon. And ako kamong gihangyo, no, mga kapaglaom nga mahimo na kamo sa makahimo na kamo sa pag-send sa inyo ang mga pagpanibaya pinaagi sa atong mga official station numbers o diha sa comment section sa atong Facebook. Okay, ala sa pagpadayon mga kapaglaom, kay balo ko nga excited na mo sa pagpadala sa inyong mga pagpanimbaya og sa inyong mga greetings sa inyong mga minahas kinabuhi o sa inyong mga higala. Apan sa dili pa ato sa pagbabasahon ng atong teksto nga makita diha sa Psalms 46 verse 10. Kung aduna mo mga Bible nga gikuptan diha mga kapaglaom, mahimo ninyong ablihan sa Psalms 46 verse 10. Nagaingon, "Be still and know that I am God. I will be exalted among nations. I will be exalted in the earth." No, dapat ang sa tanang panahon atong saligan ang Ginoo, no, sa panahon nga naatas sa mga problema atong always nga isalig ang tanan ngadto sa Ginoo. Kay kung mosalig ta sa Ginoo, ato siyang mahimaya ug ang mga katawhan sa kalibutan makita kung unsa ka maayo ang Ginoo kanato. Okay, alang sa pag-abli sa atong programa ning Kabuntagon Panimbaya sa Kabuntagon mga kapaglaom, ako kamong gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong pag-abli. Labi gamhanan o bahigmaon ang mga Dios, among dalangpanan nga Amahan. Salamat kaayo sa lain na usab nga adlaw nga imong gihatag kanamo. Sa maayong panglawas, sa maayong kabuntagon, o sa pagpahinumdom kanamo o Dios sa pagsampit ug sa pagdaig sa imong ngalan nining sayo sa kabuntagon. Salamat o Dios sa kahigayunan nga sa diin makahimo na sab kami sa pagpaminaw sa imong mga pulong o pag-greet sa among mga minahas kinabuhi. Among ginaampo o Diyos nga ikaw magapadayon sa pag-iya kanamo ning timok adlaw, especially sa panahon sa among programa, ikaw magauban kanamo, magapanalangin sa among mga kapaglaom nga naminaw karon. Salamat kayo Diyos sa imong kaayo kanamo, salamat sa kasiguruhan nga ikaw magapanalangin kanamo ning adlaw. Among kinigisalig na kanimo ang tanan, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Sa gihapon ikaw naminaw sa imong paborito nga programa sa Kabuntagon, Panimbaya sa Kabuntagon, diin makahimo ikaw sa pagpanimbaya sa imong pamilya o sa imong mga higala. Ang atong oras karon mga kapaglaom, alas 6:17 sa Kabuntagon, ug ako nagadasig kanimo mga kapaglaom sa pag-send sa imong mga greetings diha sa ato ang official station numbers, no? Kung ikaw nagagamit og Sun, Smart og Token Text, mahimo nimong i-send ang imong greetings og mga pagpanimbaya sa 0932-302-7106. Akong balikon pagbasa, 0932-302-7106. O kung ikaw nagamit og Globe TM, mahimo nimo i-send niini nga mga numbers 0966-176-2068. Again, ako balikon pagbasa mga kapaglaom, 0966-176-2068. Okay, alang usab sa mga nagtan-aw karon sa Facebook sa atong live streaming, mahimo nimo i-send ay imong pagpanimbaya ug ako mong gidasig mga kapaglaom nga i-send na imong pagpangumusta pinaagi sa pag-comment diha sa atong comment section ug akong gihangyo ikaw sa pag-like usab ug sa pag-share sa ato nga programa karong kabuntagon aron daghan usab ang mapanalanginan ug daghan usab ang makahimo sa pagpanimbaya sa atong programa.
Again, mga kapaglaom, isend na imong mga pagpangumusta sa sa imong mga binas kinabuhi dinhi sa atong programa. Okay, before ta mubasa sa inyong mga greetings mga kapaglaom, ato usang paminawon kining manindot nga awit, no? Unya mobalik ang atong programa Panimbaya sa Kamuntagon. In all thy works, I see thy glory, in mighty wonders, in small and simple things. My heart rejoices in the bounty set before me, and my grateful spirit sings. Each rising sun tells of thy goodness. The rain proclaims thee in the life it brings. All creation bears the sure and silent witness, and my grateful spirit sings. The stars that crown the realms of space reflect the image of thy grace. The rolling seas, the earth and sky declare thy power, thy majesty and might. I see thy hand in man's compassion. Thou art the fount of kindness whence it springs. Thy boundless charity hath wrought my soul's salvation, and my grateful spirit sings. For changeless love and endless mercy, for countless blessings beyond the wealth of kings, for every perfect gift that's endless, Lord, I praise thee, and my grateful spirit sings. My spirit sings. Sa gihapon, ikaw naminaw sa imuhang paborito nga programa matag buntag, Panimbaya sa Kamuntagon. Ang awit mga kapaglaom, naghatag ka natong nindot kay nga mensahe nga sa tatang panahon atong daygon ang atong Ginoo. Sa iyang kaayo nga gipakita kanato, di ginato mapugnan sa pag-awit o pagdaig kadto kaniya.
Ang atong oras karon mga kapaglaom alas 6:24 ug sa gihapon ako kamong gi-encourage sa pagpadala sa inyohang mga sa inyohang mga pagpangumusta ug pangpanimbaya no pinaagi sa ato ang official station numbers ug sa ato ang comment section diha sa ato ang Facebook mga kapaglaom. Kaya katong oras, alas 6:24 sa yapon, ipadala na inyong mga greetings mga kapaglaom. Okay, so nining taknaa mga kapaglaom, atong basahon ang mga nagpadala og mga greetings diha sa ato ang comment section, diha sa ato ang official live streaming. Na dinhi si kapaglaom LV Bacos, good morning sa imo kapaglaom LV. Og sa tanang mga Bacos family, maayong pagpanimbaya kanimo or kaninyo. Nagingon siya dinhi, good morning kapaglaom, good morning sad kanimo. Salamat kayo sa imong pagpanimbaya karong kabuntagon. Ana po dinhi si kapaglaom Lodi Gaudan. Lodi Gaudan, nagaingon siya dinhi, good morning kapaglaom Dwayne og sa tanang mga media missionary. Greet ko sa mga higala nga nagtan-aw og naminaw sa Hope Radio. Good morning kanatong tanan, please play the song Kang Kristo lang og lunlon kalipay, mingaw ang langit. Pro Lodi Gaudan sa Hibayo, Gihulngan. Salamat sa pagbasa. God bless us all. Thank you so much sa imong pagpanimbaya, Sister Lodi Gaudan or kapaglaom Lodi Gaudan. Og sa mga Gaudan family, maayong buntag kaning tanan. Og sa tanang naminaw karon sa Gihulngan, salamat kaayo sa inyohang pagtan-aw, pagpaminaw sa atong programa. Good morning og maayong buntag, maayong pagpanimbaya kaninyong tanan. Okay, ana po din si kapaglaom Elbet Pabrika. Maayong buntag kanimo kapaglaom Elbet og sa tanang Palabrika family. Nag-ingon siya dinhi mga kapaglaom. Morning kapaglaom Dwayne og sa tanang mga kaigsuonan nga naminaw. Happy Preparation Day mga igsuon. Manimbaya ko nila Nelly Acabo, Carmelita Acabo, Fee Bacalian, Pastor Oracion, Joseph Rosalita, Lodi Gaudan, MM Pinili, Mimi Doleno, Isra Tingal, Lisel Sanchez, Tata Dolino, Mendez family, Aureta family, Sister Linlin Alcueza, Rebecca Rodriguez, Diana Parmeto Mercedes, Alha Romulo, Abigail Ferrer, kinsa pa ni? Abigail Ferrer, Elenita Cañete, Melanie Brigana o Cristina Patricio, Evira Torre, Maris Banday o Marilo Maniego. Og nagbilin po siya dinhi og bersikulo mga kapaglaom sa diha sa Salmo 37:5 nagaingon dinhi, itugyan mo kang hiyuba ang imong dalan og sumalik ka usab kaniya og siya magbuhat ni ana. Okay, thank you so much kayo kapaglaom Elbet no sa nindot kay nimong greetings og sa nindot kay nga bersikulo nga ibilid kanimo. Nagingon sa dinhi nga isalig nato ang tanan ngadto sa Dios og sumalig ta kaniya no sa nga mao'y nagbuhat kanato. Okay, and good morning sa tanan nga naminaw karon no. Happy Preparation Day mga igsoon no. Happy Preparation Day alang sa pagpangandam nato sa ato ang adlaw pahulay. Okay, atong nanawag din si Pastor Oracion atong sulayan ni og tubag mga kapaglaom kog madawat man ni sa ato ang sesyon no. Balik lang tawag pastor kay na maputol permi ang imong tawag. Okay, so at padayon ta sa pagbasa sa ato ang mga pagpanimbaya. Anaa dinhi si kapaglaom. Okay, sa before sa nato basahon ang pagpanimbaya dinhi sa ato ang Facebook ato sang sulayan og tubag si pastor. So sulayan nato kumabati ba mga kapaglaom. Okay, may buntag pastor.
May buntag, Pastor. Salamat kayo sa imuhang pagtawag sa atong programa Panimbaya sa Kabuntagon. Okay. Okay, Pastor. Pwede na nimo mahatag ay imong mga greetings dining Kabuntagon. Okay, salamat usab Pastor Orasyon sa imuhang mga pagpanimbaya. Og sa tanan nga mga og sa tanang mga orasyon family no, maayong buntag kaniyong tanan og sa tanan nga naminaw karon diha sa Negros no. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw og malipayong pagpanimbaya. Salamat kay Pastor sa imong pagtawag. Maayong buntag, Pastor, og salamat kayo sa imong pagpanimbaya. Thank you so much and God bless sa imuha. Okay, daghang salamat atong napamatian si Pastor Orasyon no, diha sa Negros og sa tanan natong mga kapaglaom diha sa Negros, sa Libertad og sa Gihulngan. Maayong buntag kanyo tanan. Salamat kayo sa kanunay pagsunod sa atong programa Panimbaya sa Kabuntagon. Alright mga kapaglaom, before nato basahon ang uban pa natong mga kapaglaom nga naghatag sa ilang pagpanimbaya niining Kabuntagon, ato sa paminawan kining matahom nga awit nga igadalit sa atong mga kaigsuonan. Surround me, sorrow surrounds me, and though there be trials, still I can sing. For I have this treasure, my God reigns within
be invincible till He has finished His purpose in me, and nothing shall shake me, for He'll never forsake me. I am determined to live for the King. Hell's gates are trembling from prayers ascending. Darkness is crumbling from praises we sing. Sovereign victorious is marching before us, and we are determined to live for the King. I am determined to be invincible till He has finished His purpose in me, and nothing shall shake me, for He'll never forsake me. I am determined to live for the King. When I am weary, I look to His face, and when I am tempted, I trust in His grace.
Okay, daghang salamat kayo. Malipayong pagpanimbaya kanimo, Pastor. Okay. Daghang salamat, no? Akong balikon pagbasa day mga kapaglaom, no? Kay wala ko no na bati, no? Good morning. Watching from Bolado na anak ko. Thanks, Pastor. God bless. Gikan kang kapaglaom Carmelita Acabo. O kapaglaom Bibit Abayon Domin. Paapas kapaglaom manibaya day ko ni Pastor Jimmy Crito Hinoni diri sa among distrito. Pastor, good morning kanimo nining kabuntagon. Salamat kayo kapag laom Bibit Abayon Domin ug sa tanan nga mga Domin family. Maayong buntag kaniyong tanan. Salamat sa iyong pagpaminaw, malipayong pagpanimbaya. O kang Pastor Jimmy Crito Hinoni, salamat kayo, Pastor, sa imong pagsuporta sa itong programa o sa kanunay nga pagpaminaw sa ato ang programa matag buntag panimbaya sa kamuntagon. Okay, atong paminawon ang pagpanimbaya gikan kang kapaglaom Jamaya Alipuyo. Lagi mo sa dinhi kapag good morning kapaglaom din og sa tanan nga naminaw. Mo-greet ko sa akong amiga nga si May Pagdalian og happy birthday, no? I pray on your birthday that your faith in God will continue to grow as you grow older and find comfort in God's love. No, salamat kayo sa imuhang pagpanimbaya kapaglaom Jamaica. Happy birthday po, no, sa ato mga kapaglaom nga nag-birthday karon og especially no sa mga kami pagdalian nga nag-birthday karon. Maayong buntag og happy birthday kanimo kapaglaom May. Okay, naminaw po dahil si kapaglaom Ma'am Maylin Pantalion gikan sa Cebu City. Salamat kay Ma'am sa imong pagsuporta sa itong programa. Salamat po kayo mga kapaglaom, no? Naagi din ni concern kay sila kay nawala kuno gamay ang ato ang audio. O naminaw din si kapaglaom Rovi Silyon. O sa kapaglaom Richard Hianti Hapon. No, I hope nga makauban nato ni sila kay ato maning mga higala. No, ato dai abi-abi si kapaglaom Richard Hapon. Hopefully nga ato di siya makauban dinhi kapaglaom Richard. Maayong buntag diha kanimo. Hopefully makabisita ka dinhi sa ato ang estasyon sa AWR Hope Radio Toledo. Ug ating mabati o makita namo ang imuhang kagwapo dinhi sa ato nga estasyon. Na mabati na po nato ang mga mensahe gikan kang kapaglaom Richard. Okay. Nag-ingot po din si kapaglaong Buboy Cavite Kayanong. Happy Preparation Day kapaglaom. Happy Preparation Day mga kapaglaom. Salamat kayo kapaglaong Buboy Cavite Kayanong. Ug sa tanang mga Kayanong family, maayong buntag o malipayong pagpanimbaya. O gikan kang nagtanaw po dahil si kapaglaong Frey J. Mutya. O salamat kayo sa inyong concern, no? Daghan kayo nag-send din nga wala kuno tay audio. O salamat kayo kay nakabantay po ko nga wala detect audio mga kapaglaom. Pasensya kay kapaglaom, no, kay medyo lisod kaayo kung nagsulti unya nagtan-aw pag yun din sa mixer. Pero salamat kayo sa ato mga kapaglaom nga nag-send sa inyong mga pagpanimbaya. O gikan ka kapaglaom Robin Celion, nag-ingon siya mga kapaglaom, jolly morning to AWR fans. Okay, dahil salamat kaayo Ruby kapaglaom Rovi Celion. O jolly morning mga kapaglaom sa tanan mga kapaglaom nga naminaw karon sa atong AWR Hope Radio station o sa atong programa Panimbaya sa Kamuntagon o sa tanang AWR fans. No, I hope nga ato pang i-share kining atong programa ngadto sa atong mga kapaglaom, no, o sa inyohang mga higala o mga kaigsuonan. Alright mga kapaglaom, before tamo padayon sa pagbasa sa inyong pagpanimbaya at usang pabinawan kining another nga kanta sa atong mga kaigsuonan.
Okay, welcome back mga kapaglaom sa atong programa Panibaya sa Kabuntagon. Ang atong oras 6:55. Kamay na tag-oras mga kapaglaom before ta mo tapos. Ato nang ipahabol og basa ang mga naghatag sa ilahang nga mga pagpanimbaya karong kabuntagon. Gikan ka kapaglaom Pinya. Nagingon sa din, hey, hi, good AM kapaglaom. Please ko panimbaya una nimo kapaglaom. Salamat kayo kapaglaom Pinya. Og una kanimo kapaglaom sa akong mga higala sa kahanginan nila kapaglaom Narding Saling Rosalita, Joseph Rosalita, Meli Acabo, Pastor Oracion, Lokring Campo, Rinondo Jandel Lebrado, Elbet Balabrica, Nanay Helen de la Serna, Dida Boy Ashney, Felix Amaza, Lodi Gaudan, James Bolanyo og to all Nadila family, Kuhana family og Libusana family. Ang nanimbaya si Pinya Kuhanap, Libusana of Loraidos, Toledo. Salamat sa pagbasa kapaglaom. God bless. Thank you so much sa kapaglaom Pinya og sa tanang mga Libusana family dinhi sa barangay Loraidos. Salamat kayo sa inyong pagpanimbaya. Happy morning kaninyong tanan mga kapaglaom. And of course, ako dahil ipanimbaya ang atong mga theology graduates no o sa mga theologian karon. Hapit na ang ilang graduation mga kapaglaom no. So I hope nga maayo ang inyong preparation. Excited na mo sa inyong graduation. All right. Okay, ang atong oras is 6:57. Ugwa na tayo igo nga panahon mga kapaglaom no. I know nga daghan pa mo gusto nga ipangumusta, daghan pa mo gusto nga pasalamatan apan dili na itugot sa atong panahon mga kapaglaom. Ako na lang pasalamatan ang tanan nga atong pasalamatan in Kabuntagon. Of course, atong pasalamatan ang atong Ginoo nga naghatag kanato og panahon nining Kabuntagon. Nga nakahimo kita sa pagbangon, kung nakahimo kita sa pagpasalamat kaniya, sa pagdaig kaniya, o pagpaminaw sa iyang manindot kay nga mga mensahe. Pagkata pong pasalamatan mga kapaglaom mga atong Ginoo tungod kay iyatang gitagutan nga makahimo ta sa pagpanimbaya sa atong mga pamilya o mga higala. Of course, in behalf sa ato ang mga missionaries, akong gipasalamatan ang atong mga kadagguan na nagpaluyo sa atong programa sa Central Visayan Conference. Atong pasalamatan, of course, ang atong presidente kapaglaong Pastor Charles Dogra, ang atong communication director kapaglaong Pastor Lelord Arangues, ang atong station manager kapaglaong Pastor Efren Ortega, o ang inyong ubos kay higala kapaglaong production manager kapaglaong Dwayne Morphic Laves. O sa tanan nato mga missionaries, thank you so much sa inyong kanunay nga paghatag sa inyong panahon alang sa pagsibya dinhi sa atong estasyon AWR Hope Radio Toledo. Akong pray usab mga kapaglaom ang atong mga kapaglaom mga missionaries, especially sa ilang health. Ato silang i-pray kanunay mga kapaglaom. O tanan kaninyo mga kapaglaom, ikaw nga naminaw karon sa kung asa man ka naminaw karon sa nagkalain nga lugar, maayo nga buntag o balipayong pagpanimbaya. Alright kapaglaom, tungod kay dili na may tugot sa atong panahon, ako kamong gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong pagampo. Magampo ta mga kapaglaom. Dalaygon og mahigugmaon nga Dios, maluluyon nga Amahan, salamat kaayo sa kalampusan sa among programa karong kabuntagon. Nakahimo kami sa pag-greet sa among mga minanas kinabuhi, sa among mga higala, sa among mga igsuon sa pagtuo. Salamat kaayo nga ikaw nagpakiguban ka namo. Naot Ginoo nga katong mga mensahe nga among napatalinghugan, mga awit, mga pagpadasig diha sa pulong,
dili ka to na mamalimtan, kanunay ka to na balunon, samtang kami magatubang o nausa muglaing adlaw sa mong kinabuhi. O Dios, among ginahangyo nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa among mga kapaglaom nga kanunay nga naminaw og nagsuporta sa programa. Naot Ginoo nga ikaw magapadayon sa paghatag kanila mga paginahanglan sa matag adlaw, sa pagprotektar kanila ug sa pagpadayon sa pagpadalangin kanila, especially sa balang espiritu aron nga ilang kinabuhi maandam ug mahimong panalangin samtang kami nagapaabot sa imong kadang pagbalik. Salamat kayo Diyos sa imong kaayog. Salamat sa imong pagtubag sa pag-ampo. Among ginampo o Diyos nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa tanan na mga programa nining adlaw o ikaw magagamit nining nga programa nga mahimong panalangin sa uban. Salamat kayo Diyos sa imong pagtubag sa pag-ampo. Among kinigisalig da kanimong tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluluwas. Alright mga kapaglaom, salamat once again sa inyong pag-uban sa atong programa. Ina na lang si kapaglaom Dwayne Murphy Claves, magaingon kaninyo nga kung atong isentro ang atong kinabuhi di ka Kristo ang atong kinabuhi, mapuno sa gugma, mapuno sa kalipay o mapuno sa paglaom. Padayon ta sa pagpaminaw sa atong programa mga kapaglaom, samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Kristo mobalik. Broadcasting till Jesus comes. This is DYAM FM, your Adventist World Radio. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts